Part 8. Dalawang part 8 po sa amin, guys, para hindi po tayo agad-agad matatapos. Nice one, guys. Tapos na po ako kumain. Kailangan po maghugas, guys. Nice one. May patulong na rin ako maglinis. Yan, guys. Yan. Nice one. Ang ganda na, guys. Tignan, guys. Dito pa po. Linis na, guys. Linis na tignan, guys. Yan, diba?